Desa Ciduet, Bapak Imam Rais SPD Imat ta'anallahu bituli hayati, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Manfaat maslahat dunia akhirat khususnya untuk masyarakat Ciduet, amin ya rabbal. Saya hormati sederek kula Kang Abdul Wahid Kurup Hadroh Babul Mukhtar yang dipimpin langsung oleh guru kita semua Kang Ustadz Daman Hurimat ta'anallahu bituli hayati. Semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, maaf saya tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Dari Banser, saya juga alhamdulillah Banser di Klatsar 2022 dan Pemuda Pancasila. Alhamdulillah Pak Bu, pula juga pengurus pengurus MPC Pemuda Pancasila bidang keagamaan di Kabupaten Indramayu. Ada Linmas, Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Banom MU di Kecamatan Ketanggungan, khususnya Ranting Ciduet, sound system dari Karisma, semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system di Wonge. Pokokatan orang disebut bukan arah bakal dicabut. Pokokatan dicabut kabelnya. Maaf saya tidak disebutkan satu persatu namanya Pak Bu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang di depan. Santriwan, santriwati, sing dua anak perawan, mudu hati-hati. Sebab sekian zaman reformasi aja sampai wetenge blending ora dua laki. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini anaknya siapa gemuyu enak temen kah? Malam ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah 2025 Masehi, dengan tema dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita jadikan solat, masalah kita jadikan solat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sabtu malam Ahad 4 Januari 2025 Masehi 5 Rajab 1445 Hijriah. Bangda Isa Musolla Baitus nang orakaton kopiane nang Musolla Baitus Salamah. Mudah-mudahan insyaallah kumpul kula panjenengan sami angsal barokah magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system, tukang syuting 1 2 3 4 5 6. Pangapurane tukang syuting aja pada ngantuk. Watir kulane lagi dodok anda saya katon bokatan kora debengi kula ngadeg anda saya beli katon. Bokatan viral ning Ciduet Ustad ceramah lakan dase kone. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pangapurane singkatah Pak Bu para kiai. Kula sering ngomong bokatan ketemu maning karo kula punten Pak Bu aja ngundang mong kula emong diundang kiai, karena apa sing arane kiai ku Pak Bu gawane tasbih bakal ngaji kudu bentas kabeh. Sing arane kiai niki Bapak Ibu kanggone jubah bloli ujub bloli gegabah. Sing arane ustad kiai kubu kanggone sorban kudu bisa ngasora kening aban bareng sing dinggo kula niki Bu selendang. Sore santri masih sering begadang. Terus punten aja ngundang kula ustad, aja ngundang kula kiai, apa maning punten kula sengit diundang bapak. Umure kula Pak Bu beli papa promosi umur maning umure kula masih 28 tahun, kula lahiran 96. Alhamdulillah S1 kula tengai Cirebon jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, S2 kula teng Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur. Seniki alhamdulillah sewuk S3 semester 1. Terus punten aja ngundang kula ustad, aja ngundang kula kiai. Siapa ngundangnya cukup Kang Jaki. Pokok anak rangda, anak perawan, Jaki beli papa. Anak beli rangdane. Mong tua-tua Pak Haji. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mangga Bapak Ibu bengikian sedurung tak lanjutaken ceramah kula sholawatan krihin sareng kula ya Bu ya. Purun boten
Surah solawatane enaknya krihin apa ibu bapak krihin apa bareng-bareng. Bareng-bareng bayar supaya kompak ya. Yuk dikiringi karo hadroh babul mukhtar. Lawatan bareng-bareng 1, 2, 3. Lah menung bae je. Kang Jaki dikit. Ya wis Kang Jaki dikit rongokna, Kang Jaki dikit terus ibu bapak. Bu, Pak, sholawat kian ketika dibaca malaikat pada mundun. Ngupai apa? Magfirah ampunan kanggo sapa kanggo wong sing hadir bengikian. Amin. Rongokna dikit, Kang Jaki dikit terus ibu bapak. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawzaman salla alaihi wa sallama ya fawzaman salla alaihi wa sallama. Ayo Pak Bu, menang ning dure. 1, 2, 3. Ning kene Pak Lurah ta Pak Ku, Kang? Pak Ku bakar rasdog we pada rebutan. Sholawatan pada lakas sing bisa. Sing gampang bae ya. Nok wong ayu kakang sabar ngen pinter senajane sirawis duwe ya Allah wong demen kelingan sayang wis ana sing kakang sabar ngentenane kapan bae nok rangda kabeh kaya sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ciduet bersolawat sing bisa meluan ya Bu ya. Sing ora apa sing bisa ora meluan tak dongakna lakine kawin maning. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa sallallahu salam ala tahan nabi barang ya Nabi bareng-bareng Bu. Nabi ya Nabi wa sallallahu wasallam ala taha Nabi ya Nabi nabiyal mukarram nabiyal musharraf bareng-bareng ya Nabi Nabi ya Nabi wa sallallahu wasallam ala tahat Nabi ya Nabi nabiyal mukarram nabiyal mukarram tahat Nabi bareng-bareng illallah la
ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kurang ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, isfa' lana, la ilaha illallah, isfa' lana. Semuanya tangan diangkat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Teman wong Mekah yang ngaji ora salat ora dipikiri dunia, ora mikiri ibadah. Suki sawah suki mobil besok mati tunggangane hati. Harta benda orang intil sing intil amal satu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Enak beli bu, sampean enak kita pegel ngeden-ngeden. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham. Siapa je? Ibrahim bin Adham lagi jalan-jalan ning pasar Basroh. Ketika Ibrahim bin Adham sedang jalan-jalan di pasar Basroh, akeh wong pada mareki Bapak Ibu. Bahkan akeh wong sing takon ning Ibrahim bin Adham. Apa sing ditakoni ning penduduk pasar Basroh ning kono? Ibrahim bin Adham, kula pengen tanglet, pengen takon. Gusti Allah wis ngupai janji ning Al-Qur'an, monine ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Jalukan ning kita jare Gusti Allah, kok kita garapan ngupai ning panjenengan. Tapi kenapa saya setiap waktu, bahkan 5 waktu, bertahun-tahun saya berdoa kepada Allah, tapi apa? Doa saya belum diijabah. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? 1, mungkin hatimu mati. Mungkin atine panjenengan mah, nah ngapa doanya ora diterima, bahkan doanya ditolak? Mungkin jare Ibrahim bin Adham karena hatimu telah mati. Ampun punten Pak Bu, mending baik kita wong NU dongane selalu diijabah. Salah satu doa yang diijabah adalah doane wong tahlilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kresek berkate metu. Jare Ibrahim bin Adham yang menyebabkan hati itu mati ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang menyebabkan hati itu mati
engkau kenal dengan Allah, weruh ning Gusti Allah, tapi punten ketika Gusti Allah ngundang ora iya ora kenal dengan Allah, tapi apa? Tidak pernah memenuhi hak-haknya. Buktinya apa? Contohnya apa? Contohnya wong sembayang ning musola Baitus Salama ana suara adzan pada ora iya ora. Ampan punten hikmah daripada Isra Mi'raj. Wau disampaikan Kiai Bunawi, apa Bapak Ibu salat 5 waktu. Awas, rojab ada 3 huruf, ada ro, ada jim, ada ba. Yang pertama ro. Inilah 3 tersebut yang terlibat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama ro yaitu Rasulullah. Yang kedua jim, Jibril, dan yang ketiga ba apa? Buruk. Ampun punten Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka berbicara tentang iman. Beli bisa kanggo akal. Coba di sepertiga malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, secara akal beli nyambung. Ampun punten, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka berbicara tentang iman. Sing percaya anane Isra Mi'raj berarti wong iman. Karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu kalau Allah berkehendak. Ya kan yang bakal ceramah durung mangan jerit-jerit bae dika. Paku punten mangkat kula kutas magrib paku. Takang kene jam 10 ning dalane macet nang udan ongko paku. Bokatan kita ku garepan dipai mangan dikit. Ora urut takang kana dipai banyu putih ke pokok kopi ngomong, Bu. Sejero ngati panitia ki ngupai banyu putih, beli kuat tuku banyu butek tah. Semono acara gede kayak kanin, tapi beli papa. Nang apa Kang Wahid panitia sejen ngupai kula banyu putih karena mikirakan kesehatannya kula. Ceramah bu sangat Agustus sampai tekang kok apa arana sampai tekang Ramadan Pakku. Alhamdulillah 493 panggungan Pakku. Lamun setempat 5 jutaan pirang miliar. Tapi angger bakal ceramah di payu banyu putih. Dermayu Brebes 3 jam Bapak Ibu. Alhamdulillah di payu banyu putih beli papa. Mikirnya kula husnudon lagi mikiri kesehatannya kula tenggorokannya kula. Karena apa? Insyaallah kula subuh niku pengajian teng pekandangan subuh niki Bu. Anak baik beli buru apa ora oli waktu ya Kang Jaki acaranya subuhan coba Bu. Subuh tas duhur acara teng niku apa arane teng duku jeruk Karangampel. Beli papa boten napa-napa ngupai banyu putih berarti mikiri kesehatannya kula. Karena apa? Air putih air murah murni apa maning. Erong ayu mangatus paling kini Bu. Kang Jaki revel temen duduk kula revel Pak Bu pangap keder ki ning kene anak ning arepan apa mendiki muter-muter baik kita ki. Kang Jaki revel temen duduk kula revel Bapak Ibu, pangapurane kula li ceramah sangat cilik, sangat umur 5 tahun 4 tahun kula wis ceramah mending dora. Bengen terkenal kula ning dermayu mubalek cilik. Bapak kula sedurung ninggal pernah ngomong nang Jaki, bokatan gede sira masih istiqomah ada di mubalek punten, bakal ceramah aja pernah revel, aja pernah repotakan panitia, apa maning sira sampai tekang pasang tarif, ngarepakan amplop, ngarepakan bisyaro, ngarepakan duit. Karena apa? Ketika anak Ustadz Kiai ceramah ngarepakan amplop hukumnya dosa. Sing lebih dosa maning panitia ngundang Ustadz ceramah beli ngupai amplop. Pada baita. Jadi ado-ado kula sing dermayu marani mengciduet pakuwo tujuannya siji luru amal amplop maning. Belinak temen kita kira nih rai amplopan saya. Boten Pak Haji Slamet kula sing apa prinsipe dipai alhamdulillah pakuwo ora dipai ya jaluk. Ado-ado kula sing dermayu marani mengciduet tujuannya siji luru dunga duit maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa Bapak Ibu yang menyebabkan hati itu mati dari Ibrahim bin Adham? Engkau kenal dengan Allah tapi tidak pernah memenuhi hak-haknya. Balik maning. Ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kita berbicara tentang iman. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Contohnya siapa? Siti Maryam. Secara logika wong wadon bisa nih dua anak karena apa? Karena anak pasangannya, anak lanangnya. Barang pun Siti Maryam ora dua laki Bu, tapi nganaki. Karena apa? Gusti Allah pengen. Barang ya Allah Pak wong ciduet pada berbondong-bondong kayak Siti Maryam. Sira ku lahiran jelaka laki nih kayak Siti Maryam. Anak beli kene. Lakan kene Bu ya. Ning kana-kana
Asline wong kene. Siapa maning Nabi Adam alaihi salam secara logika bisa nih anak bocah karena apa? Anak bapak mboke. Nabi Adam beli dua bapak, beli dua mbok. Tapi apa? Nabi Adam diciptakan karena apa? Gusti Allah pengen. Ampun punten kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj jare wong dermayu mapaku arane rajaban. Apa rajabanku? Rajaban rajane eban. Rajane ban iku arane slender. Rajaban apa? Rajabanku rajane ban. Rajabanku rajane banku apa? Slender. Wuru slender. Slender iku kanggo ngeratakaken dalan, tapi rajaban ning ciduet kanggo ngeratakaken atine wong ciduet sing maune brenjal-brenjul dade, sing maune atos dade lembek, sing maune belak-belok dadine lurus, sembayange sing maune bolong-bolong jadi. Hikmah daripada Isra Mi'raj yaitu salat 5 waktu. Wau Pak Kiai Bunawi sampun sepenggal ngomongaken tentang masalah Isra Mi'raj Bapak Ibu. Awas anak Isra anak Mi'raj beda artinya. Aja sampai-sampai melu-melu pengajian Rajaban Isra Mi'raj, tapi beli weru apa tujuan definisi daripada Isra Mi'raj. Yang dikhawatirkan apa? Taklid buta melu-meluan tapi ora weru tujuannya. Isra iku apa? Gampangnya Isra iku perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu malam. Isra iku perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi. Terserah cakam-cakame kita. Musolah buat Allah. Isra iku perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya laila di waktu malam. Berarti lamun anak paku tas isa metu mang balai desa pemerintah desa paku bengi-bengi metu berarti paku lagi Isra. Isrone paku sing andi minal ciduet ilal ketanggungan. Terus sing keloro Mi'raj. Mi'raj ku apa? Mi'raj ku munggah. Apa aja Bu? Munggah. Isra iku perjalanannya Kanjeng Nabi di waktu malam sing endi? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sing Masjidil Haram marani mang Masjidil Aqsa. Awas Isra ya. Baka Mi'raj ku sing endi? Mi'raj iku munggah sing Masjidil Aqsa. Marani meng langit pertama sampai tekang langit kepitu Sidratul Muntaha Rofroful Akdor Mustawa sampai tekang aras niku arani Mi'raj. Jadi paku lamun paku bengi metu mengbalik desa balik-balik terus munggah ning rabine berarti paku lagi Isra Mi'raj. Sing jadi pertanyaan kula ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Bu melewati beberapa alam. Sing bisa takpai 500.000. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lewati pirang alam. Anaknya siapa kana? Kula Bu, pernah ceramah ning endi melewati pirang alam jadi kula di kari-kari anak bunyai wong wadon, Bu Panu ya bunyai lah dua pesantren. Ngacung Bu, apa bener jawabnya? Ngupai 500 wan les-lesan di kampung. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj melewati 3 alam. Yang pertama yaitu alam nasut, apa? Alamnya manusia, alam indrawi, alam fisika. Yang kedua yaitu alam malakut, alamnya malaikat. Secara logika manusia tidak akan bisa menembus sampai alam malaikat. Yang ketiga yaitu alam lahut. Apa alam lahut? Alam ketuhanan. Pirang alam? Siji, loro. Bisa srok beliawis. Telu. Kita kan wis pernah ngomong lamun anak Ustadz Kiai takon. Pertama apa? Beli paham ibarat komputer di copy paste. Siji, kaya mau. Loro, kaya mau. Telu,
Kayak mau balik sampai ning omah nok pengajian oleh-oleh napa ning Ciduet? Jawabnya kayak mau wis gampang. Yang pertama yaitu alam nasut, alamnya manusia. Mana alam manusia? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Haram iku ning di kaki meneng baik ngerti tak beli sih. Haram kuning endi? Masjidil haram ning endi? Ning Mekah. Mekah soten jare wong Brebes, bakal jare wong Pleret Cirebon Meko. Anak apa dadi anak apa paku anak tentara nembak dari anak tentara nembok ning Brebes anak Pak Camat bakal ning Pleret anak Pak Comot pakuwu tuku karang ning Brebes bakal ning Pleret paku tuku korong bocah 5 tahun ning Brebes janjinya ning TK bakal ning Pleret bocah 5 tahun janjinya ning teko. Minal masjidil haram anane ning Mekah, Aqsa ananing Palestina. Iku arane alam nasut, alam kemanusiaan. Endi alam malakut niki Bu, alam malaikat, alam malaikat ning ngendi ning langit. Yang ketiga yaitu alam nasut, alam ketuhanan. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, tumpakannya apa? Awas ana loro. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj tumpakane buruk. Paku Isra Mi'raj tumpakane buruk. Sing dadi pertanyaane kula maning buruk yang ngemet ning endi? Ning Brebes. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Bapak Ibu kendaraane buruk ngemete ning endi? Ngemete ning suwarga. Malaikat Jibril dikongkon ning Gusti Allah. Jibril metaken kendaraane kekasine ingsun kanggo nglaksanaken Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj. Jare malaikat Jibril ngomong Gusti ning endi? Ning suwarga. Sirak mana meng suwarga metaken kendaraane kekasine ingsun kanggo nglakoni nglaksanaken Isra Mi'raj. Akhirnya apa? Jibril langsung meng suwarga. Anaknya siapa sih ngelek-lek baik ah. Akhirnya apa? Malaikat Jibril ning suwarga buning kono rame akeh buruk pada seneng, pada mabur-mabur, pada bahagia karena ning suwarga. Tapi ana sijine buruk ning pojok musola. Kudung ireng selonjoran ngelamun bae. Ana sijine buruk ning pojok ngelamun. Lamona ayam kakenang kok, lamona menusa kakenang koro. Akhirnya apa? Jibril nghampiri buruk sing ana ning guri ning pojokan. Rok buruk awas durokana. Rok buruk nang apa sirang lamun bae. Rok nang apa sirah lemes bae. Akhirnya buruk ngomong Jibril, kita ki lagi kangen, kita ki lagi rindu karo sapa, karo Kanjeng Nabi kekasihne Gusti Allah. Sampen bu buruk nyanyi ning arepane Jibril saking kangene saking rindune. Apa jare buruk?